अल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अब ये हकायक आम हुई सुनता जा। अम्माबाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर तकरीब माज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज हमवतनो अस्सलामु अलैकुम। आज की इस खूबसूरत महफिल में मेरा मौजू इजहार है अब ये हकायत आम हुई सुनता जा और शर्माता जा। जी तो हुजूर वाला शुरू करते हैं कि बाड़ी कोट की सरजमीन पर 2017 के बाड़ी कोट की सरजमीन पर एक इल्मी दस्तगाह का बाकायदा आगाज होता है जिसे हम सब बॉयज मिडल स्कूल ईदगाह के नाम से जानते हैं। शायद मैं अगर गलत न हूँ तो एक सरकारी मल्लम के हाथों अदारे की पहली क्लास बंदी हुई और उसी एक माह के दौरान दूसरे सरकारी मल्लम को हमारे सरकारी मामार होने का कलमदान सौंपा गया था, मगर किसे खबर थी कि ये इनाम कराम बहुत थोड़ी देर यानी चंद माह के लिए है। लेकिन वो दोनों मल्लम जब वापस मक्के की राह लेते हैं तो किसी अहले इल्म, अहले दानिश, अहले सियासत के बच्चों का तालीमी कत्ल नजर न आया। ये कहीं और के नहीं बल्कि ईदगाह के बच्चे थे। जनाबे वाला जो बच्चे को तालीम देने का वक्त तो देखते थे मगर इनकी मैशियत शायद इनका साथ न दे रही थी। अब ये हकायत आम हुई सुनता जा और शर्माता जा। जी हाँ, सदर आजमत पर फिर क्या था, एक ही उम्मीद की किरण फूटती है कि जिसने इस दिए को अंधेरे के घेरे में रोशन करने के लिए अपनी कोशिश लगन में खुद को इस नन्ही मखलूक के हवाले कर दिया कि जिसके शोर से शायद सरकार को थकन होती थी कि जिस मखलूक के गरीब चेहरों को आली मर्तबत मल्लम सरकार देखना गवारा न करते हूँ। शायद जिस मखलूक के पास बैठने को कोई अपनी तौहीन समझता हो। ये वो और इसकी टीम थी जिसने पहले इस नन्ही मखलूक को तरजीह दी ना के फूल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारी तरक्की में रुकावट ईदगाह का स्कूल और स्कूल को चलाने वाला बना तो फिर दिल से सदा जरूर निकलेगी कि अब ये हकायत आम हुई सुनता जा और शर्माता जा। जनाबे वाला अब चलते हैं 2018 में। जी हाँ जनाबे वाला, शायद इस बदनसीब हमारे की दरो दीवार इस बात की गवाही होगी कि वजीर हुकूमत महकमा तालीम और दीगर महकमा जात के हमरा ये अहकाम जारी करते हैं ये लोग कमरे बनाओ बसाना हमारा काम है। तो सदर अली वकार हम अपने काम को मुकम्मल करते हुए यही कहते आए कि अब ये हकायत आम हुई सुनता जा और शर्माता जा। जनाबे वाला वक्त की नजाकत का तकाजा है कि मैं आज रात को चंद लम्हों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपको लिए चलता हूँ 2021 में एक पुरजोर तकरीब जो कि एक बार फिर ईदगाह स्कूल बाड़ी कोट की इब्तिदाई तकरीब थी जिसमें न सिर्फ स्कूल को बजाबता अपने इख्तियार में लेते हुए नोटिफिकेशन दिया बल्कि मल्लम और कुरान को फिर तैनात करते हुए एहसानात के पहाड़ तोड़े कि आज फिर ईदगाह को सरकारी खेल बनाया जा रहा। जनाबे वाला माज़िज़ सामीन, कैसे वकील करें किसे मनाजा चाहिए किसे दिखाएं के दिल पे जख्म क्या क्या है। माज़िज़ सामीन, बात ईदगाह के बच्चों की आए तो तरक्की के हवा को तरक्की नजर आने लगती है, सियासतदानों को सियासत नजर आने लगती है। किसी को अपने बच्चों का कत्ल तो किसी को अपने बच्चों का कत्ल तो किसी को अपने अदारे का नुकसान नजर आता है, किसी को मस्जिद और किसी को मुसम्मल तो किसी को जात और कबीले तो किसी को भाने और ख्याले। कोई वोटों का रोना रोता है तो कोई फीसों का। किसी को अपने स्कूल हाली होते हुए नजर आते हैं तो किसी को अपनी क्लासें वीरान से लगी। जब सवाल ईदगाह के बच्चों का है तो फाइल वर्क चल रहा है जी, फाइल वर्क चल रहा है। तो फाइल कितनी बड़ी है जिसका वर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ, 4 साल गुजर गए। जनाबे वाला, किसके हाथ पे तलाश करूं लहू अपना, किसके हाथ पे तलाश करूं लहू अपना, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जनाबे वाला, इसी सफर को जब हम 2024 में लेकर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि अपने ही गिराते हैं दस्तमन ये बिजलियां के मालूम होता है कि हर हर एक इस चक्कर में नजर आया कि किस तरह इस अदारे को नाकाम किया जाए, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ कैसे अच्छा लगता है, क्यों
کیونکہ غریب کے بچے کے ہاتھ میں بھی وہی کتاب ہوتی ہے جو امیر کے بچے کے ہاتھ میں، تو کون گوارا کرے گا؟ اسی لیے ہر جس کو موقع ملا اپنے حصے کی شمع جلانے میں کوئی کمی تو باقی نہ چھوڑی. کبھی ٹیچروں کو ہٹا کر، کبھی بچوں کو ہٹا کر، کبھی ٹیچروں کو مقصد کا نشانہ بنا کر، کبھی پتھر مار مہم چلا کر، تو کبھی بائیکاٹ کا بہانہ بنا کر صرف اس ادارے کو نقصان پہنچانا اور ناکام بنانا مشن بنایا گیا. لیکن کچھ اہل ستم، کچھ اہل چشم مانا گرانے آئے تھے، دلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر باری ہے. جی ہاں جناب والا، ہر آنکھ دیکھتی ہے، ہر دماغ سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے ناساد حالات میں بھی روح کے جیسی کی تیسی جاری و ساری ہے. تو پھر روح کے جیسی کی تیسی جاری و ساری ہے، تو پھر سے اس ادارے کو محض تقارر کی زینت بنا کر کہہ دیا کیا کہ یہ ادارہ پھر سے سرکاری تعلیم میں لیا جاتا ہے. تو جناب والا سوال یہ ہے کہ ایسے ہی آپ کے ادارے چلتے ہیں جیسے آپ نے اس کی حالت کر دی ہے. جناب والا، جب کوئی سازش کام نہ آئی، کوئی سیاست کام نہ آئی، تو کوئی منافقت کام نہ آئی، تو بچوں کو بیل کر کے یہ ناکام کوشش کے کہ ادارہ خلاف ہو، لوگ ادارے سے مستقل ہو، لوگوں کا اعتماد ٹوٹے. سارے کھڑے ہو کے بچے کی سپورٹ کریں، تالیاں بجائیں. بچے آپ اکیلے نہیں ہو، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سارے لوگ آپ. تو آپ نے اسکول کیوں نہیں دیا؟ دیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. انشاءاللہ یہ آخری سال ہے اللہ کے حکم سے. اس کے 8 سال گزر گئے آپ لوگوں نے اسکول نہیں دیا. اب وقت آ گیا ہے جی، اللہ کرے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بڑی کوٹ میں رہتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے والدین غریب ہیں. ہمارے والدین کا قصور یہ ہے کہ وہ غریب ہیں کہ ہم نے اپنوں کی کتاب لی. ہمارے والدین کا قصور یہ ہے کہ وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو ہر بار سیاست کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا ہوا اگر کیوں؟ جناب والا، میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتے ہوئے اجازت چاہوں گا. کچھ اہل ستم، کچھ اہل چشم مانا گرانے آئے تھے، دہلیز کو چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر باری ہے. زخموں سے جسم گلزار سہی تم، زخموں سے جسم گلزار سہی تم، اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا خدا طاغوت کی قوت کا جادو توڑ دے،